जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आसंतु नजर पकाइबा आजिर मुख्य खबर उपरे आसिला प्रथम खबर। राज्य में आहुरी 4 दिन लगी रहिबो कालबैशाखी वर्षा। आसंता 2 घंटा पर मयूरभंज गंजाम और गजपति जिला को रेड वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। किछि स्थान में 60 ରୁ 70 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा आशंका रही, तेणु लोकंकु सतर्क रहिबाकु परामर्श दिया जायछि। 22 तारिख जाए वर्षा नहीं सतर्कता जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। 23 तारिख बेलू पागरे परिवर्तन हम। परवर्ती खबर, लुणरू चीन तैयारी कला न्यूक्लियर रिएक्टर। जो लुण को आम खाद्य स्वाद व्यवहार करुचे, चीन से तरल लुणरू इतिहास रचिबा सहित विश्व में प्रथम थर पर थोरियम मोल्टन सल्ट न्यूक्लियर प्रस्तुत करिछि। जो केवल बिजुली उत्पादन होनी बरम एथुरु इंधन मध्य प्रस्तुत करा जाई पारुछि। चीनर गोबी मरुभूमि रे यही रिएक्टर तैयारी होइछि, जहाँकि छोट हेले भी बेस शक्तिशाली। यह 2 मेगावाट तापज विद्युत शक्ति उत्पादन करिथाए। एथिरे साधारण परमाणु रिएक्टर परी यूरानियम नुहे बरम थोरियम नामक एक विशेष रेडियो एक्टिव धातु पड़ा जाई थाए, जहाँकि प्रचुर परिमाण में पृथ्वी मिली थाए। आउ यह विपदपूर्ण नुहे। आसिला परवर्ती खबर, मालेसिया गस्तरे जिबे कृषक एवं कृषि अधिकारी। कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग जल संपद विभाग मिलित सहयोग 14 जन कृषक और 14 जन अफिसर को मनोनीत करा जायछि। आजिठु 7 दिनिया मालेसिया गस्तरे जाई कृषि भित्तिक शिल्प कृषि अनुसंधान केन्द्र परिदर्शन करिवे चाषी और कृषि अधिकारी। छतु उत्पादन आधुनिक प्रणाली रे उन्नत उद्यान कृषि एवं जलवायु सहनशील कृषि पद्धति शिखिबा पाई मध्य सेठारे सुजोग मिलिबो। एही कार्यक्रम को उद्घाटन करिसंती उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह। आसिला परवर्ती खबर, बंटन हब नुआ राशन कार्ड। योग्य हिताधिकारी को मिलिबो नुआ राशन कार्ड। नुआ राशन कार्ड बंटन पर सरकार घोषणा। हिताधिकारी को मिलिबो रंगीन राशन कार्ड। बीडीओ म्युनिसिपल कमिशनर इश्यू करिवे कार्ड। 20 एप्रिल सुधा नुआ राशन कार्ड प्रस्तुत करिवे। ब्लॉक और यूएलबी अधिकारी हिताधिकारी राशन कार्ड बांटिबे। जांच पर नुआ सदस्य सामिल करा जाई पारिबो। खाद्य विभाग और खाउटी कल्याण विभागर सूचना। योग्य हिताधिकारी को राशन कार्ड बंटन पर सरकार विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करुछंती। केवाईसी करी योग्य हिताधिकारी चिन्हट करने सह योग्य बाद दिया जिबा प्रक्रिया जारी रही। तेबे एहारी भितरे नुआ राशन कार्ड बंटन योग्य हिताधिकारी खुशी खबर आनी देइछि। परवर्ती खबर, कंधमाल रे लज्जा, बिस्कुट दे 6 वर्षर नाबालिका को दुष्कर्म। अभियुक्त को गिरफ करी कोर्ट चालाण कला पुलिस। गिरफ अभियुक्तर नाम अनंत को दे कंधमाल गोछापाड़ थाना अंचल एभली घटना सामना को आसी। गतकाली संध्यारे नाबालिका जनक अभियुक्तर घर को बुलावाई जाइतिला। एही समय नाबालिका को बिस्कुट खाइबा को नहीं जाई दुष्कर्म करितिला। आसिला परवर्ती खबर, पश्चिमबंग शिक्षक नियुक्ति दुर्नीति मामलें सुप्रीमकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। शिक्षक नियुक्ति दुर्नीति मामलें चाकरी हराई 13,000 रु अधिक सचोट शिक्षक सेमानक चाकरी रे रही पारिबे बोली गुरुवार सुप्रीमकोर्ट कहते। शुणाणी बेले सर्वोच्च न्यायालय कहते चलित मास आरंभ में जो शिक्षक मानक नियुक्ति अनियमितता रद्द होइछि सेमाने सद्य चयन प्रक्रिया शेष होगा पर्यंत पाठ पढ़ाई पारिबे। जो मानक ना 2016 नियुक्ति अनियमिततार घटना संपृक्त नथिबो सेही सचोट शिक्षकों कोर्ट एभली राय देइछंती। केवल नवम दशम एकादश और द्वादश श्रेणी शिक्षक मानक ही सुप्रीमकोर्ट यही आश्वस्ति प्रदान करिसंती। तेबे सुप्रीमकोर्ट स्कूल सर्विस कमिशन पर एक डेडलाइन जारी करिसंती। परवर्ती खबर, श्रीमंदिर मेघनाथ पाचेरी रे तड़ा जाइथिबा मगरमुख पुणी बसिला। ड्रेन मरामती पर मेघनाथ पाचेरीर दक्षिण पार्श्व पानी निष्कासन लागिथिबा मगरमुख को तड़ा जाइथिला। एहाकु नै सेवायत और बुद्धिजीवी महल उद्वेग प्रकाश पर श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष एएसआई सहायतार एही मगरमुख को पुनःस्थापित करा जाइछि। आसिला परवर्ती खबर, बढ़िला सुप्रीमकोर्ट और सरकार विवाद। सर्वोच्च कोर्ट को क्षमता को नहीं उपराष्ट्रपति कड़ा मंतव्य। जगदीप धनकर कहते कौनसी उत्तरदायित्व नहीं, सुपर पार्लियामेंट भावे कार्य करुछंती विचारपति। धारा 142 को गणतांत्रिक शक्ति विरोध में परमाणु अस्त्र भली व्यवहार करा जाउछि। यह एवं न्यायपालिका 24 घंटा काम करुछि। विचारपति माने सुपर पार्लियामेंट भली कार्य करुछंती, जहाँ चिंताजनक बोली कहते उपराष्ट्रपति। निकटरे तमिलनाडु मामलें सुप्रीमकोर्ट एक राय राष्ट्रपति और राज्यपाल मानू आईन को अनुमोदन देवाई समय धार्य करने पर उपराष्ट्रपति एभली बयान आसी। आसिला परवर्ती खबर, ओडिशा उपरे प्रधानमंत्री कार्यालय आखि। 2 दिन में 2 जन प्रमुख सचिवों ओडिशा गस्त को नहीं बढ़िला चर्चा। गत राति भुवनेश्वर में आसी पहुंची प्रधानमंत्री मोदी कार्यालय प्रमुख सचिव शक्तिकांत दास एवं पीएमओर अन्यतम प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार मिश्र। शक्तिकांत दास आज घटगाँ जाई माँ तारिणी दर्शन करेंगे। Y+ सुरक्षा करा जायछि। सेहीपरि अपराह्न आसी पहुँचे पीएमओ प्रमुख सचिव पीके मिश्र।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିହାରରେ ବଢ଼ୁଛି କି ଅଡ଼ୁଆ କାହିଁକି ମହାମେଣ୍ଟରେ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ହୋଇପାରୁନି ସହମତି ଏମିତି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଗୁରୁବାର ବିହାରର ପାଟନାରେ ମହାମେଣ୍ଟର ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲା ଯେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା। ଏମିତିକି ବିକାଶଶୀଳ ଇନ୍ସାନ ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମୁକେଶ ସହନୀ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ପାଟନାରେ ମହାମେଣ୍ଟର ବୈଠକ ପରେ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ବି ଘଟିଲା ନାହିଁ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁଷୁଡୁଛି ମାଓ ଦୁର୍ଗ, ବନ୍ଧୁକ ଛାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକୁମା ପୁଲିସ ନିକଟରେ 22 ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଭିଜନର ଏସିଏମ୍ ଏବଂ PLGA ପ୍ଲାଟୁନ୍ 1ର ମାଓ ଦମ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 22 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 9 ଜଣ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମାଓବାଦୀ ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ମାଓ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏ ଦିଗରେ ଯବାନମାନେ ଘନ ଘନ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ 15 ମାସରେ 334 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୀତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ହିଂସା ଛାଡ଼ି ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ବାଂଲାଦେଶର ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରେମ। ବାଂଲାଦେଶ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ କେତେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରି ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ଭାବନାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଆମାନା ବୋଲଚ କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗତ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବୋଲଚ ଅତୀତର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ପିଲା ଚୋରି ହେବା ପରେ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜଧାନୀକୁ ଭିକ୍ଷୁକ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର 2023ରେ ଏକାମ୍ର ନିଳୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଆଜିର ଦିନରେ ବି ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଓ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷୁକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଭିକ୍ଷୁକ, ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ବୁଲିବେ ନାହିଁ ଭିକ୍ଷୁକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମହାନଗର ନିଗମ 2023ରେ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏକାମ୍ର ନିଳୟ ଯୋଜନା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଓ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସୁଥିବା ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିବା। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଏସ୍ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳ ଯିବେ ଦିଲ୍ଲୀ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ ନିକୁଞ୍ଜ ଧଳ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯିବେ ଆଇଏସ୍ ନିକୁଞ୍ଜ ଧଳ। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ସଚିବ ଭାବେ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ। ଆଇଏସ୍ ନିକୁଞ୍ଜ ଦଳ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଯାହାକୁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଡି ୱାଇଏସ୍ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ 27.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେୟାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ 793 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ଆଟାଚ୍ କରିଛି। କ୍ୱିଡ୍ ପ୍ରୋ କୋ ନିବେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲା 2011 ମସିହାରେ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀ ସିମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର DCBL ଦ୍ୱାରା ନିବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବାର 14 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହି ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଛି। ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ ଜଗନଙ୍କ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ନିବେଶ 95 କୋଟି ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିନିମୟରେ କଡ଼ପା ଜିଲ୍ଲାର 407 ହେକ୍ଟର ଖଣି ଲିଜ୍ DCBLକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ। ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କାନ୍ଥ ଏବଂ ଚଟାଣରେ ଫାଟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ମରାମତି ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ପୁଟିନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ଚିଠି ପଠାଇଲେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା। ଆମେରିକା ସହ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ସହ ଇରାନ ଗୁପ୍ତ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ। ନିକଟରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନେଇ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ହାତେଇବା ପାଇଁ ଇରାନ କଳ ବଳ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଇରାନକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଧମକ ଦେଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୈଠକ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମନେଇ ରୁଷିଆ ସହ ହାତ ମିଳାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖାମନେଇ ନିଜ ଗୁପ୍ତଚର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମସ୍କୋ ପଠାଇଛନ୍ତି।
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁଟିନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି।